Okay, kato mangutana kaway-kaway lang. Salamat na giabot nga love letter. Sugod ta, Brad. Okay, maayong buntag tanan. Balikas ba ang pulong nga merese? So ato nang i-trace na to ang etymology, ang origin of the word sa word nga merese. Kinatsila na siya nga nagpasabot ana murag sarcastic nga pagkasulti sa you deserve it. So usa na siya kanang expression ngani ang pangutana balikas ba na siya. Actually, expression na siya sa usa ka tawo usa ka ginikanan nga na frustrated siya or nasagmuyo kay wa nimo paminawa ang iyang tambag. Example, ang kana siya kung kanusama na siya mahimong sala depende sa kanang pagkasulti. Kay ang word nga merese dai pag ingon nimo merese duha na ka masabot na to na sa duha ka pagi pwede nimo na nga imo nang gilitok isip pagpahinumdom niya nga tuan na lagi og naminaw pa ka di unta ka maingon ana agi og pagpahinumdom og ikaduha pwede po nang gamiton sa mga ginikanan agi og pagkasaba sa ilang mga anak nga wa mo tuo. So kanang merese og ato nang sabton mao na nay angay nimo. Mao nay angay nimo kay wa ka mo tuo. So actually dili siya balikas. Kay expression raman siya sa imong frustration. Pwede ikaw ginikanan, pwede nangasaba ka sa imong anak tungod kay wa maminaw or dili baka pwede po nimo ipagi og pagpahigmata nga mao na naron merese nimo kay wa ka naminaw. So dili siya dautan. Ana ra na siya mahimong balikas kung merese nimo maajo bitaw pug muliki ng imong maajo bitaw pug matigba ka kana balikas na siya. Kay naa naman kay intention sa pagharm sa maong tao. Ning wish naman ka nga madaot ang maong tao. Pero ning express lang ka sa imong pagsagmuyo kay wa maminaw, kana siya sa ato nang giingon kanang pulong merese kinatsila na sa deserve. Mao na itubag sa pangutana. Okay, daghang salamat. Good morning, Brad. Sala ba ang pagpanugal sama sa pagtaya sa loto? Sala ba ang magtaya og loto? So, sala ba ang pagpanugal? Atong basahon ang Catechism sa 24:13, paragraph 24:13 sa Catechism of the Catholic Church. Game of chance, card games, etc., or wagers are not in themselves contrary to justice. So, kini diyang mga card games or mga sugal, dili siya, ang iyang kinaiya is dili siya contrary sa divine, sa hustisya. Ato pa, dili siya inhustisya, unta. Ano na may unta? Ano na? They become morally unacceptable when they deprive someone of what is necessary to provide for his needs and those of others. The passion for gambling risks becoming an enslavement. Unfair wagers and cheating at games constitute grave matter unless the damage inflicted is so slight that the one who suffers it cannot reasonably consider it significant. So, kanusa mahimong sala ang sugal. Are, kinahanglan og manugal ta o motaya ta og loto baka or swertres. Una, kinahanglan legal ang maong nga duwa. Makasa ka og duwa kadag tokes nga illegal. Legal. Ikaduha, ang imong pagpanugal usal lang siya kalingaw-lingaw. Dili panginabuhi. Mingon gani kag lingaw-lingaw, murara nagpalipas oras sa nimo ba? Pero unsa may nahitabo nagbuntagay na mahinom og sugal di na nalingaw-lingaw. Ikatulo nga punto nga kinahanglan sa imong pagtaya o pagpanugal wala na makahatag og kadaot nimo, wala na makahatag og kadaot sa imong gisikataw og sa imong pamilya. Meaning wa na paralyze ang imong obligasyon sa maong pagpanugal.
Ikaupat, ang kwarta nga gigamit sobra na sa imong gikinahanglan. Sobra. So ang uban kay gipapalit og bugas, gitaya sa unang swirtres kay mudaog kuno daghan ng bugasa mapalit. So sa gina siya. So ngano man nga ang atong mga ang CBCP karon labi ng atong mga obispo nangusog magyud sila aning mga online nga sugal tungod kay nakita sa simbahan nga ang sugal sa Pilipinas nakaguba sa daghang pamilya o kinabuhi. Kana lang di na ka matog tungod sa scatter, mangilad na ka. So kana sa gina siya. Dili unta na sala kung una lingaw-lingaw ra na siya. Ang kwarta nga ikaduha, ang kwarta nga imong gigamit sobra na sa imong gikinahanglan sa imong pamilya, o ikatulo dili ni makadaot sa imong kaugalingon, dili makadaot sa imong pamilya, ug wa makadaot sa imong isig katawo. Unsa may bot pasabot hindi makadaot, meaning wa nimo maabyos ang imong mga responsibilidad. Tungod kanagong pare nga kusog magmajong unsa mubuon ra ang humili o di na mo humili kay gadali kay gamajong o kamakasa na. Nakasana ngano man. Kay dili maayo nga i-paralyze nimo ang imong obligasyon tungod sa sugal kay leisure man siya. Pero nahitabo kay mo pamugasay naman. So mao na ana siya mahimong sa kon sinaypo na to paggamit. Mao to itubag. Okay, salamat sa tubag. Karon English version man ni Brad, matud pa niya. Cash donation at present for the construction of new building, for the construction of healing and deliverance center. To whom shall we give the amount today? Asa ko nun niya ihatag ang yang donation karon. So aski in charge dito sa diha sa tindahan na diha ang in charge no si Sis Jeneren, okay, gusto mong mo donate o pangitaan niyo si Sis Jeneren Kahis mao nay in charge ana sa donation. So, mao nay kuan nato sa office kung gusto mong mutabang. So, mao to itubag bro. Okay, daghang salamat adto. Dayon follow-up question niya, matud pa niya, my husband left me a gold ring, symbol of a horse. Instead of wearing it daily, I place it now on a cabinet. Is this a solution to this problem? If not, what is the solution? Okay, so kanang mga alahas nga lucky charms, lucky horse, baki bakaha o sa panamurag concept sa pungsoy, pampaswerte. So kung pure siya nga gold, dili gyud na namo dawaton og i-surrender. Ngano man maisyo ta ana, maisyo may ana. So unsa may yung buhaton aron mawala ang matawag nato ang infestation sa mao nga alahas. Inyo gyud nang i-deform, ipatunaw, ipagamaglain. Kay ngano man, once nga ma-deform na, maguba ng iyang porma, maguba na pod ang intention sa gagama. So kung ibutan ta igo ra na nimo ipa-bless unya wa maguba ang iyang porma, so mo prevail ang intention sa maker. Bisan pag igo ra kaning palit ana ang imo ra kay alahas ra man ni Brad, wa man koy intensyon nga pampaswerte. Pero ang gagama kay ang iyang intensyon kay pampaswerte man, mo prevail siya. Unsaon nga mabungkag ang intensyon sa maker, kinahanglang i-deform. Mao na ipatunaw. Ipatunaw, ipagama og laing lahing porma sa singsing nga dili na lucky charms. Mao nito bag. Okay, so ikwan gyud i-deform nya i-break. Dayon padayon sa pangutana, a rosary was given to me during a pilgrimage at Holy Land. Wow. Unluckily, I never asked this tourist guide whether this rosary is blessed or not. Do I have to be blessed it now? Ang tubag, yes. Kung gaduha-duha ka sa imong rosaryuhan o religious item, kung gi-bless ba siya sa pari o wala, sa dihang gihatag ni diha nimo, mas maayo nga imo gyud ang isiguro og pa-bless. Mao nay tubag ana. Okay, padayon ta sa pangutana. Morning, ako si... Okay. Ana ako'y pangutana, parte sa Eucharistia. Makita nako nga musila ang hostia o ang kalis inig-isa sa pare, unsay ipasabot ani. During the consecration ko na bro. Musilaw ko no. So, dili ko makahatag og direct nga tubag ana kung occult
na ba kay open ba imong psychic ability or ning abot na ba ka sa level ka sa mystical state. So taas na kayo ang imong ngani lang yun ang atong guide. So kining mga gitawag tog mga mystical experience kana bang makasinati na ka sa presensya sa Ginoo na kay mga vision, mga locution. Ang authentic nga ang tinuod yun nga gikan sa Ginoo katong mga tawo mailhan mo nagikan sa Ginoo una kung ang maong nakakita na naka-receive ni ana nga maong nga panghitabo una taas na kayo ang iyang level sa pagampo ug nagkinabuhi gyud siyang balaan. Meaning wala na siya attachment sa mga kalibutanong butang. Wala po siya attachment sa mao nga mga extraordinary nga experience kay ang iyang gitinguha ang Ginoo ra. So posible nga kana gikan yun na sa Ginoo. Pero kung galibog pagani ka sa nahitabo, nakahatag nimo na na-disturb ka, mo na nga i-check sa nato kung naa ba kay occult origin. Kay kung naa gani mo'y kaliwat og occult, o di ba ikaw ka ga-practice og occult or ning appeal ka og mga renewal movement nga ga-practice aning baptism of the spirit nga pangayuon bitaw murag ipamugos nila sa Ginoo nga makadawat sila sa gasa sa Espiritu Santo, butang nga di unta na angay pangayoon, pero gipamugos na to pagpangayo sa Ginoo, posible nga kana sakyan sa daotang espiritu. So mao na nga mas maayo kung kinsay nangutana ana i-detalye na sa deliverance minister unya kay taas kayo ng istoryaha. Kay kung naapanay kung ani na to nahisgutan, taas kayo na kay nahibaw kung naay mga depensa ana. Mas maayo na nga idirekta nagsulti sa deliverance minister nga makahandol ninyo unya para magiyahan mo og malamdagan mo unsa na siya. Mao toy tubag. Okay, so mo toy tubag, ipangutana to sa deliverance minister asa mo na sign. Okay, padayon sa pagpangutana, akong tuhod sakit jamo. Matod sa Meriko, gitusok kuno og dagom. Tinuod ba ni Brad? Gitusok kuno og dagom. Tuhod sakit jamo, matod sa Meriko, gitusok og dagom. So gibarang ka. Mga igsoon diri sa office wala ta magkuan ana nga yes tinuod ng barang pero ang ato adiri is dili ta mangutana mangita kung kinsa nagbarang nimo kundili ang imoy pangutana sa imong kaugalingon nganong nadutlan ka. Nganong nadutlan ta gumikan kay layo tas Ginoo. Again, balik ta sa ato ang katikism ganiya nga kinahanglan nato ipauli ang atong kaugalingon diha sa grasya sa Dios, no? State of grace para dili mo ipikto kanang mga tinguha daotang tinguha sa laing tawo nga naa kanimo. No? Tanawar guna tinuod ba gunang ug moingon siya nga gitusok ka dagom siya imulsuhan ra ba kadayon gunitan kay nakay gibate inighawin sa pulso moingon ra ba dayon nga uy gidaotan man ka. Uy kinsa man poy nadaot nako Brad. Well, imo harang silingan. Ingnon po ang imuharan naras palibot nimo. Ang ikaw ang nakaibikil sa inyong silingan, mayon po kag awat na ilain. Kini na gadyo siya. Gitamnan ka og kasuko. Gitamnan ka og gubton noon mo sa imong relasyon sa imong silingan. Nya usa man nakaatake siya wa. So dili maayo. Mo na nga di ta magdangop og albularyo. Kana gitusok dagom ang ingon sa Ameriko mo na yung pangutana. Og tinuod na nga gibarang ka, pangutana ay noon nganong nadutlan ka. Aron di ka madutlan, dangop sa mga sakramento, sunod sa kabubuton sa Ginoo. Mo toy tubag. Okay. Dugang pangutana, gikan sa gitusok ang dagom, yung tuhod, ingon na po siya, among balay gabi, naay murag lubi. Murag lubi nga matagak, unsa man ni. Makurat mi kay, wala man po'y matagak gikan sa ato. So mao na gitawag og demonic infestation. So unsa ang demonic infestation? The extraordinary demonic attack was centered to a thing, a place, or an animal. So mao na nga ngano man na infested man yung balay.
bag-o pa man giingon nga ning dangop og Miracle kanang pagdangop og mga albularyo, mga Miracle sa pagdangop nato nila ning sakay kuyog nato pag-uli ang mga daotang espiritu nga naa nila ug maunay nakakos og infestation sa atong balay. Samot nagnamuyo ang baya di tigsimba, samot tapod og sigig away, mas naghari ang sala kaysa sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. O diba namuzo na way mga kasal, sigig pamalikas og mga suko manggibungol o lain pang mga sign mga minyo nga nanggigamit og artificial contraceptive. Kining mga ginikanan pod nga kusog manungo o mamalikas sa ilang mga anak, muduol gyud nang yawa ana. Kaya atong klarohon ha, ang yawa mura naglagong og makakita nagpatay mudugok, kita naghugaw. Unya ang usa ka tawo nga wa sa estado sa grasya kay patay man atong kalag, mao na kay patay man atong kalag dukukunon taglagong nga mao ni mga daotang espiritu. So mao na cause ana, kung tinuod man gani nga naka-experience na mo ana, ang tawag ana demonic infestation og mao toy hinungdan ngano. Mao toy tubag. Okay, daghang salamat. Brad, unsay inyong ikasulti sa pulong nga dili ang relihiyon ang makaluwas sa tao? So karon siya nga linya sa mga Baptist ron o mga kanang mga Protestant mindset. Ari sa ta sa etymology, unsay origin of the word sa word nga religion. Gikan na siya sa religio man sa Latin. Gikan po na ang laing kon ana religare nga nagpasabot to bind to. So ang word nga religion day og ato gyud ang hubaron relasyon na nato sa Ginoo. Kung moingon ta nga di magmatter ang atong relasyon sa Ginoo sa kaluwasan, sa ato pa di ay unsa may makaluwas og wa kay relasyon sa Ginoo. So mo bitaw na nga ahong iingon ani mga pastor Baptist o born again nga magsuroy-suroy mingon ko nga kung way relihiyong makaluwas nganong gawali man mo anang Hesus nga wa man day mo relasyon anang Hesus nga inyong giwali nga di pasod da makaluwas. So ato iklaro ang relihiyon is mao na ang atong connection o relasyon sa Ginoo. Gikinahanglan na sa kaluwasan. Kay giingon ni Kristo diya sa ibang Juan 15, ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Pabilin kamo kanako kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. So kana palangdan, importante ang pagpabilin sa punuan, connection sa Ginoo. Kung moingon tag way relihiyong makaluwas, unsa may makaluwas di ay kung gawas sa Ginoo. Nga ang makaluwas nato ang ato ramang yung ang Ginoo ramang gyud. Lakin lang natay connection sa Ginoo kamoy tuburan sa grasya. So sayop na. Diha sa Sirach 38 ba na bro no? 38 adili katong walay relihiyon kamo sinilutan kamo mga tao nga walay relihiyon asa ganina bro sa Sirach bro nay mabasa sa Biblia nga cinco. So are lang ta diha sa nganong nakasulti man ang laing relihiyon ana. Tungod kay ang ilang pagsabot sa relihiyon is kining pundok. Kining atong pundok ba pundok. So plato pa bahala kuno og unsay imong pundok basta kay nagtuo kas Ginoo. Ato ning klarohon diha sa 1 Timoteo 3:15. Kining simbahan. Matod pa ni San Pablo nga ang simbahan mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. So unsa day ang simbahan haligi og sukaranan sa kamatuoran.
Karon kay atong simbahan mao man ang haligig sukaranan sa kamatuoran, mao nga si Jesus mismo ning ingon. Mateo kapitulo 18:17. Unsa may giingon ni Kristo? Klaro kayo, ang dili mamate sa simbahan isipon nga makasasala. Nganong isipon man nga makasasala? Tungod kay ang gitudlo sa simbahan mga kamatuoran nga gipadayag sa Dios para sa kaluwasan. So mao din na nga sa 2 Timoteo 2:11 hangtod sa 12, ang dili mamati sa kamatuoran silutan sa Dios. Asa na to makaplagan ang kumpletong kamatuoran sa simbahan. Kung tinuod man gani na nga why simbahan nga makaluwas, nganong gatukod man si Kristo aning maong simbahan og dinhi makatabang sa kaluwasan. Unsay giingon ni Kristo ngadto kang Pedro, Mateo 16:18-19. Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawe sa gingharian sa langit. Na unsay giingon ni Kristo? Ikaw Simon, ikaw Pedro mao ang bato ug ibabaw ning bato tukuron ko ang akong simbahan. Nga bisan ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog niini nga simbahan. Ihatag ko kanimo ang mga yawe sa gingharian sa langit. So gitagaan og yawe para makasud tas langit ang unang Santo Papa. So karon kung di makaluwas ning simbahana, unsay gamit sa yawe? So nakuha ninyo ang punto. So kana muingon ang tagalaing relihiyon nga bahalag why relihiyong makaluwas simbahan nga makaluwas ilang simbahan nganong ilang man tang iamong. Kanang inyong simbahan di na makaluwas kay tinukod ra man nagtao. Unya kining atong simbahan kay tinukod man ni sa atong Ginoo, mao ning makatabang ni sa kaluwasan. Pero wa pud magpasabot nga ang tanang mga Katoliko nga nasakop sa tinuod nga simbahan automatic ning maluwas. Kay pwede matagsakop ta sa tinuod nga simbahan pero aman po ta magtininuod. Musimba ra man po ta og bunjag, sunod na kasal, sunod lubong na pod. So ang atong pagtuo wa mo resultas buhat. So diha sa Santiago 2:14, maluwas ba ang usa ka tawo nga adunay pagtuo apan walay mga maayong buhat? Dili gayod. So mao din na sa Galacia 5:6 ang kahulugan sa pagtuo kadtong pagtuo nga nagbuhat pinasikad sa gugma. Unsa man ning gugma? Gugma sa Dios o gugma sa atong isig ka tawo. Mao toy tubag sa pangutana. Okay, gitawag si Arlen Fuentes. Palihog, come forward. Arlen Fuentes. 41:8, bro. Okay. Okay, dugang pangutana. Brad, sala ba ang magpaabang og kwarta nga tag 10%? Lugar ga paabang sa kwarta, Brad ba? Mutubo sa 10%. Sala ba daw na? So wala ko kahibaw og pilay porsyento basta kay ang sa una giisip sa simbahan ang pagpatubo, pagpatanto nga sala. Giisip na nga sala gyud. Pero karon sa development na sa pagtulunan ng simbahan, basta kay dili siya murag 5% man tayo gitukot. Wala ko kahibaw og naabay dugang development parte ana. Basta kay dili siya sala basta dili dakog patong. Kanang justifiable ba? Unya, kamo po nga nagpatubo og kwarta o magpatanto man gani po, magpatubo mo kwarta, katong inyong pahuamon sa mong kwarta nga naay tubo, sito it nga makabayad. Kay kon pananglit dili gani makabayad, unya inyo nang gitubuan, imbes kay makatabang kaniya, nakahatag kag dugang kalisod niya. Labi na gyud ng mga interest bitaw nga compounded ang anak mo anak pagyod kana siya injustice na dako kag silot sa Ginoo anak sa umaabot gyud ug di manggani aning kinabuhia sa sunod nga kinabuhi no nga dili maayo nga ang atong pagpatanto sitot nga kanang imong gipaabangan nga kwarta kadtong mga negosyante pud nga klaro jud pong makabayad. Pero kadtong mga silingan nimong di makabayad og ingana ka dako, ayaw patubue. Pahuwama pero ayaw patubue. Mao na itubag sa pangutana. Okay, so dugang pangutana, Brad, na ako'y lana tubig asin nga gikan dinhi pero dugay naman to. Pwede ba nako ipa-blessing pag-usab? Kung wala siya ma-desecrate, meaning wa gamita sa pasipala, nara na diha sa inyong balay, bisag dugay na to siya, nagpabilin ang iyang blessing.
ana ra siya mawala kon ang ibutang tag gamit nimo gamit na sa albularyo, automatic yun na nga ma-desecrate. So mo na nga kanang mga tubig, lana, asin, dili mawa ang blessing ana basta dili ma-desecrate, dili pasipalaan. Naaraman na sa balay, no need na ipa-bless. Pero simhuta po ng imong og tubig nimo nga murag tungod sa kakaraan kanang nay lubog na adyaw na lang po na imna. Pwede ra na nimo sprinkle. Sprinkle lang sa palibot, ayaw lang po imna, labi na po ugwa na klarong takob nga nanay wadya-wadya nga di. Adyaw na laman so nag-imna kay madaot ka ana. Sa kana pong uwil nga og nabaho na gani, pananglit nabaho, ayaw na lang na gamita. Nabaho naman. Pwede nimo nang i-dispose, ilubong baka nimo o iyabo sa lugar nga kanang basta kay proper nga pagayabo ba ang tuyo ana pagpahilo na dili pagpasipala. No, kung nakita niyo, common sense na, kung nakita niyo nga murag dili naman doon ni magamit pormaha tungod sa kadugay, i-dispose na lang na ninyo, pero ang pag-dispose ana dili pasipala, kundi pagpahilo na. Oh, magpa-bless mo otro. Mo ito bag. Dugang pangutana, Brad, sala ba ang paghatag og dili maayong buot sa tao nga nakasala nimo nga wa pod nangayog pasaylo? Oh, sala ba kuno na Brad nga magdumot? Yes, ang tubag kinasaan. Ato basahon si Kristo atong patubagon anang maong kuan ha. Pagtulunan mahitungod sa kasuko o pagtulunan mahitungod sa panimalos. Ato ning kuan. Nasayod kamo nga ang tao gingnan kaniadto ayaw pagpatay. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang sikataw dadon ngadto sa maghuhukom ug ang maghingalag kwanggol sa iyang sikataw manubag niini sa labang hukmanan o bisan ang moingon nga buang sa iyang sikataw malagmit mahiagom sa kalayo sa impyerno. Nya lain pang kuan matud pa ni Kristo busa inigdala nimo sa imong halad ngadto sa halaran sa padung kamo simba. Dito mahinumduman nimo nga nasilo kanimo ang imong isikataw. Biyai ang imong halad at tubangan sa halaran ug adto adayon ang imong isikataw ug pakiguli una kaniya. Unya balik sa halaran ug dayon sa halaran ug padayuna ang imong paghalad sa Ginoo. So karon ang punto niya nganong mangayo man ko pasaylo si Jamay nakasa. No, wa man pud mangayo pasaylo mo na nga magpakita kag dautan nga buot. Pakita kag buot o kanang magpakita jud kag timaan nga nasungot jud ka. Ingani ang moral teaching sa simbahan kining pagdumot god o kaligot-got nga atong gihamben mura na siya pisi nga gihigot sa atong liog nga gibangan dito. The more tang muhamag umubatok sa atong gikaligot-gutan, muhugot ang pisi. So aron mabadbad ang pisi, mao nang atong luagan. So ang pagpasaylo di ay wala magpasabot nga si Kristo gani. Nangayo ba din niya pasaylo ang mga apostoles, Lord pasaylo azod, Lord hading hatag siya pasaylo. Unconditionally. Ug tungod sa iyang kaayo, ang mga katawhan na nakaamgo sa ilang mga sala. So ingon ana ang atong buhaton isip mayong Kristohanon. So kung modumota, kung ang kanang tawhana gadumot nimo, sa ikaw pod gadumot niya, wa na mo'y kalainan, pareha na mong duha. Kay ang pagpasaylo di ay ang unang makabenepisyo sa paghatag og pasaylo, kita nga mihatag sa pasaylo. Kay sa pagpasaylo nato gibadbara nato ang atong kasing-kasing og kalag sa gapos sa yawa. Kung tinuod tang nahigugma sa atong kaugalingon, palingkawason nato atong kaugalingon sa gapos sa kasuko. Mao na nga og tinutang nahigugma nato, pero kung wa kay gugma sa imong kaugalingon, mao na nga atong dumtan ang atong isig katao. So mao din na kay nagtuo man gud ta nga nganong muuna man ko sa tupag muratag hunahuna og pasayloon ako siya ako'y arkanse sayop sa imong pagpahatag og pasaylo bisan pag wa na mangayog pasaylo wa na muuna nimo bisag nangayo na kag pasaylo napakita na kag gesture of reconciliation pero di gyud siya motagad nimo iya na nang problema kay ikaw mismo wa na kay utang sa Ginoo kay gibadbaran naman nato atong kaugalingon sa gapos sa yawa. Mao na itubag sa pangutana. Okay. Kaning
Sunod nga pangutana, murag makarelate ang kadaghanan ani. Matud pa niya, Brad, kanang muatin kog Santos nga visa, Brad, magduka jud ko. Katulgon. Di ko katuhop sa humili sa pare. Naon sa deko, Brad? Ang tubag katugon. Bitaw, areta. Kinigong Santos nga misa, hinumduman na to, sa katikism, na gitaw og the battle of prayer. Ang pag-ampo day usa ka gubat. Mao na nga kining pag-ampo, mingon kag pag-ampo ra, di na ara. Kay ang pag-ampo usa ni sa pinakalisod nga sugo sa Ginoo. Kay ang una nimong kaaway sa pag-ampo, number 1, distraction. Gusto kang gaampo kag rosaryo, kay mingaw na, gabid yoke, pabitaw imong silingan, nga murag tingog og baka, distraction man na. Pero kung mupadayon ka na, dako kag merit. So ang kini nga atong pag-ampo, the more nga atong sagubangon ang mga obstacles, the more nga modako ang iyang value. So mo na dili ta angay mahadlok og mga distraction. Sunod, lukewarmness kana bang murag mawamang ko igana ron nay panahon nga dasig ka joy ampo na poy panahon nga murag kapoy ampo. Pero kung ato nang ipadayon bisan sa kaluya dakog value ang maong pag-ampo. Kay ang Ginoo dili na magmatter kung dasig baka og di, ang iyang tan-awon ang imong effort. So kanang panahon sa misa, usahay ang yawa, tintalon ta. Nga panahon sa misa inig humili sa lipungan ni sa nga tungdunggan nga dita kasabot sa dita ka klaro sa kanang wali sa pare unsa isang musakay sa atong tabon-tabon maglami kaso ikatog. Pero kung mangayo lang gyud tag, muingon lang gyud ta, Ginoo, wa man jud nako tuyuan nga gikapoy ko ning kalitra man jud gikapoy ko pero aho ning dawaton agi og sakripisyo, no? Kuning mga laway nga hunahuna nga ning kalit og insert sa akong imagination panahon sa misa ako ning ihalad anang pare nga gamisa, Lord, kay basin og kanang pariagi tintal pod ni sa kalawayan. Mao na nga ako ning i-offer timan og inyo nang buhaton mawa na kalit. Kay ang yawa di na gusto og muhalad tag sacrifice para sa uban. Mo na nga kana bitaw usahay ang wali sa pare maila ni mo wa jud magtuon paria kay ining lison na laman binisayon pero maura ang ebanghelyo gi-translate ra sa in English gikan sa Bisaya maila jud nimo nga wa magtuon pero unsay akong sekreto ako personally, Lord, hago jud paminawon kay wa ko'y nakatunan pero ako ning dawaton nga sakripisyo panghimayad sa akong mga sa kay daghan pong mga panahon nga utro po kung way klaro. Way klaro ng pariaga way utro po ko ako ning dawaton pinitensya sa akong mga sa. So ang tanan natong mga kahasol mamahimong pag-ampo naay bili. So mo na no nga ang yawa maning kamot jud na nga dita ka focus sa misa. Pero human sa misa tanawa mulurat imong mata. So ana jud na maila nga demonic gyud na siya nga klase sa kapoy. Pero kung gikapoy ka kay gabuntagay kag scatter, gabuntagay ka sa Facebook, gabuntagay ka og kanang naay unsa pa nang imong gipangbuhat diha nga way hinungdan, sad-an jud ka ana. Kay gikapoy ang imong lawas tungod sa pag-abuso. Mao na nga silutan sa Ginoo ang tanan nga mag-abusar sa lawas kay ang atong lawas templo sa Espiritu Santo. 1 Corinto 3:16-17 laglagon sa Dios ang muguba sa iyang templo nga mao ang atong lawas. Pero kung gikapoy lang ka nga way igong hinungdan, yawa ang kapakapoy ana. Pero gikapoy ka kay gabuntagay kag tagay, manubag ka sa Ginoo ana. Mao na itubag. Okay, daghang salamat, Brad. Swerte ba ang daog sa swertres nga akong ipuno sa puhunan sa negosyo? Oh, nakadaog ko sa swertres, Brad. Iya ko nung swerte pa ko nang iyang ipuno sa iyang negosyo. Kitang mga Katoliko, wa ta magtudlo og swerte og malas. Kanang malas swerte, kana nga mga termino, occult na siya. Mo nga kana bitaw naay mga kamot nga naay sinyal kay nay ning siwil are nga malay kuan na sinyalan ka kanang swerte na sa negosyo. O gihimo laman imong lucky charms ng isang tudlo.
O kana kunong mga naay anak mongoloid kuno, jawlo man mo reklamo anak kay swerte na sa kinabuhi. Mao nang nadato sila kay naa may anak mongoloid. No? May anak abnormal mao kuno nang naswerte. Dili man in taon ang kitang mga Katoliko wala tay swerte, walay malas kay ang ato divine providence. So kanusaman ta makaingon nga kining akong negosyo blessing ni sa Ginoo kung sa imong pagnegosyo wa ka manglimbong. Kanang imong pagnegosyo giapil nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi, ang imong mga trabahante giisip nimo nga mga katabang, giisip nimo nga mga kauban sa panaw paingon sa Ginoo, wa nimo dili ubos ang imong pagtan-aw nila, sakto ang imong pagsuhol nila, wa kay gitapakan, kanunay kang magampo, naningkamot kapag tuman sa kabubuton sa Ginoo, nan karon makaingon ta nga kanang imong negosyo panalangin na sa Ginoo. Pero kung layo gani ka sa Ginoo tungod sa negosyo, lamuingon ra kag swerte, posible nga ang yawa mao'y gahatag nimo anang mga maayong butang aron mahimulag ka sa Ginoo. Ngani ha, dili tanang maayong butang nga ning abot ato kwarta, trabaho, dili ka pwede mo ingon nga blessing dayon Ana ra ta makaingon nga blessing na sa gikan jud na sa Ginoo kung ang maong butang wa na makaguba sa imong relasyon sa Ginoo, relasyon sa imong pamilya ug wa na makaguba sa imong pagkatao. Pero kung nalayo na ka sa Ginoo, nalayo na ka sa imong pamilya, wa na kay panahon sa imong asawa ug anak, mao na imong asawa to aning tak-ang na sa imong driver kay wa na makay tak-ang sa imong asawa. So mao na ingon ana, wa na kay panahon sa imong mga anak, wa na kay tug kay tuman ra kag hunahuna og unsaon nga mo lambo ang imong negosyo, di na grasya, disgrasya gyud na. Mao na itubag sa pangutana. Okay, Brad, mangutana ko, unsa hinungdan sa sakit sa akong papa nga nagpa-doktor naman ni, wa may kaayuhan. Espiritual ba ni nga sakit or natural lang nga sakit? So depende ngani ha, naay mga sakit ato ning iklaro. Dili automatic nga kun why finding sa laboratory, automatic nga demonic. Kay naa may mga sakit nga gitawag na tog somatic symptom disorder o psychosomatic. Unsa man na siya? Usahay tungod tele na nga sa stress nato, way pahuway ang atong utok, magpataka-taka niglabay og acid sa mga parte sa atong lawas nga bation nimo ang kasakit bisag way diferensya. Mao nang magpalaboratory ka way diferensya imong kasing-kasing pero naka-feel kag tinuod nga sakit sa dughan, galisod kag ginhawa. Pero tungod mo na nga ang makadetect anang mga psychiatrist. Mao na nga kung unsaon man nato na pag-ingon nga demonic gyud na siya, mailhan man na nato ng demonic nga in origin nga sakit. Kay kung demonic na siya, mo response na siya sa prayer. Inigampo sa exorcism, duharay posibleng mahitabo ana. Mawa ang iyang sakit or mo minimize ang iyang sakit, mo kunhod, hinahinay nga mawa, or mo samot. Once gani nga sukad di deliverance, ning grabe naman hinon ang harassment, maka-detect may anak nga grabe ang stronghold sa yawa niya nga di siya gustong palayason. Mao nang gi-retaliate ang pasyente, gituok na hinoon imbes kay sakit rito sa tuhod, daghan na hinog makita, daghan nagmadungog. So ning grabe ang harassment, so meaning lawom ang iyang attachment sa yawa, maong i-process sa exorcism. Sa katong mga gi-exercise na, gibalik-balik na, pero wajoy alibyo, mo na ingani, mo na among itambag. Na ay mga instances nga naa kay natural nga sakit, pero tungod lagi kay nasakyan, nagdaotang espiritu, kay wakay simba-simba, wakay kumpisal, daghan kag tuo-tuo, inigpal doktor ni mo, why findings? Inig-aridere, inig-deliverance, ana, di ka mo react, pero ning layas ang yawa. Unsa may among itambag, ana, manag-deliverance. Unsa, why findings sa unang pagpa-check up kay wa pa ma-deliverance. Ang among ingon na balik sa doktor. Kay daghang mga hitabo nga human sila na deliverance, pagpa-check up nila nakita na ang findings. Kay kung naa di ay yawa ning sakay sa imong sakit, i-block sa yawa ang mga result sa laboratory aron mamatay kag dali. Grabe ang hatred sa yawa. So mo no nga mao na atong buhaton, i-combine jud nato ang doktor ug ang pag-ampo sa simbahan. Dili jud na kay kabahin sa pangutana,
i-check pa na nato unya kung purely ba na siya nga natural ra na nga sakit nga gisakyan og yawa mao nang giblock ang result sa laboratory, or purely bagyod na nga demonic, or psychosomatic baka na nga sakit mo nang why findings pero naay nang og yato nag psychiatrist mahibaw-an na to nga ang imong hunahuna nga grabe ka stress maoy nakakos sa maong balatian. Dili instant, why instant nga tubag sa maong pangutana kay iagi nagproseso. Mao na itubag. Okay, dugang pangutana, Brad. Ako, inahan. Akong anak minyo na. Pwede ba ko makadeliveran sa akong anak nga naglain naman siya puyo? Pwede ba siya makadeliveran? Kita ang mga ginikanan adun natay otoridad sa atong mga anak, no? Kita mo natay authority sa atong mga anak, no? So kung bisan og lain na siya puyo, pwede gyapon ka isip inahan or amahan. Pero mas maayo gyud nga kita mismo sud sa pamilya katong anak ba nga naglain na, kinahanglan silang makatikais or ma-empower about ani. Kay nga naman aron sila na po imuhimo ana sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya. Na kinahanglan man na lisod po dog mag-deliverance kanila nya sila wa makatikais, wala sila ma-empower. Unsaon naman lag mag-react po sila wa kadiha. Unsa may ilang buhaton, mao na kinahanglan gyud. Ang empowerment nga inyong nakatunan diri inyo po na i-share nga to sa uban. Ilabi na sa mga sakop sa imong pamilya nga naglain na. Okay, mao to ito bag. Okay. So, dili gid sa yon, dili gid sa yon.